Lijep pozdrav dragi moji i dobro mi došli. Danas spremamo ružicu, tradicionalni bosanski zaliveni kolač. Sama tekstura i okus ružice variraju u zavisnosti od domaćice koja ih sprema. Svako od nas ima neki svoj način, ja ću vam danas pokazati moj. Ovako spremljena je hrskava odozgo, mekana i sočna unutra i ja se iskreno nadam da će vam se svidjeti. Krećemo sa najvažnijim korakom, a to je spremanje agde ili sirupa. U 600 g šećera dodala sam vanilin šećer i 1 litru vode. Dodala sam pola, promiješala pa još pola. Bitno je da šećer rastopite prije nego što ovo stavite na šporet da ključa. Nakon što rastopite šećer, agda će poslije jako dugo da bude fina i gusta, a neće se kristalizirati. Za ovo vam treba 2-3 minuta vremena, a veoma je bitno. Nakon što se šećer rastopio, dovedite smjesu do ključanja. Nakon što proključa, smanjite temperaturu na srednje jaku i sad, u zavisnosti od vašeg šporeta, od ove šerpe koju koristite, to vrijeme kuhanja će varirati. Ja sam svoju kuhala 15 minuta. Pokazat ću vam kako da znate i bez vremena kada je agda spremna. Na svakih 5 minuta je probajte. Prvi put kad je probate, imat će okus na zaslađenu vodu. Neki drugi put kad probate, imat će već malo gušću teksturu. Kad dobije fini sirupasti okus u ustima i kad uzmete malo smjesi kašikom i kad ove posljednje kapljice sporo padaju, ali se ne rastežu, naša agda je spremna. Stavit ćemo unutra 2 kriške limuna i ostavite da se ovo potpuno ohladi. Jako je bitno da agda ne bude rijetka. Ako bude rijetka, ružica će biti potpuno mekana i onaj donji natopljeni sloj će izgledati kao da nije pečen. Koristit ću pola kilograma oraha, od toga je 300 g sitno isjeckano, a 200 g sitno samljeveno. Tako ćete imati fini, puni okus oraha i poneki onako komadić koji hrska. Koristit ću i 100 g plazma keksa, vi možete koristiti tirit ako želite, ali je bitno da nešto od tog dvoje stavite unutra, zato što će to da pokupi agdu i zadrži je između listova, tako će biti dosta sočna i ukusna. Koristit ću i 200 g otopljenog putera. Ovaj puter je pročišćen, o tome ću vam objasniti u opisu videa. Pročišćeni puter daje lijepu rumenu boju ružici bez onih ružnih crnih tačkica. Kad se pročisti puter, izgubi se otprilike nekih 30 g, pa sam ja to namirila sa uljem. Ovo promiješajte i ostavite sa strane. Treba nam jedno paklo jufki za baklavu, znači birajte jufke za baklavu, ne za pitu, jer su oni za baklavu dosta tanji. Podijelite ih na 3 dijela, u mom paklu je došlo 15 komada, tako sam podijelila na 3 puta po 5. Odvojite 5 komada koje ćete odmah koristiti, a ostatak pokrijte krpom. Stavite jednu jufku, pokapajte sa malo masnoće, pospite mješavinom oraha. Ja sam orahe isto podijelila, izvagala sam po 200 g, tako da mi u svakom tom rolatiću bude jednako. Kad imate tanke jufke, desit će se da nisu sve cijele i to je normalno. One jufke koje su popucale samo složite onako jednu pored druge. Gledajte da napravite mali razmak, otprilike nekih centimetar i pol do 2 između svake sljedeće jufke koju stavite. Tanke jufke se malo teže savijaju, ali je zato ružica dosta ukusnija.
Nakon što stavite i posljednju jufkicu, ove dole stanjene dijelove premažite sa puterom da se bolje zalijepe. Štedite puter svo vrijeme, znači nemojte premazivati jufkice, samo ih malo pokapajte, jer kad biste premazivali svaku od njih trebalo bi vam mnogo više putera. Puter će nam trebati za kraj. Sad je ovo malo kritičan dio savijanje. Vidjet ćete, jufke su dosta tanke i pucaju, nemojte da se brinete ako se sve to onako skrši, to je sasvim normalno, povucite malo jufkice prema sebi, gužvajte ih i napravite onako čvrst start i onda ćete moći lakše da zarolate. Pokazat ću vam dva načina kako da ih zarolate i vidjet ćete da sa oba načina ružice potpuno isto izgledaju. Nemojte oko ovoga uopšte da se brinete, da vam bude stres, jer bi mlade domaćice možda u ovom momentu pomislile da nešto ne radi kako treba. Ja sam namjerno ostavila ovaj dio da vam pokažem kako god da složite ružice, one će na kraju da budu savršene. Drugi način, jufke slažite na nekoj podlozi, na primjer nekoj velikoj krpi ili stolnjaku. Kad završite, prebacite sve ove tanke dijelove preko, pokapajte sa malo putera i pospite sa orasima na tom dijelu. Na tom dijelu bogato pospite da nakon što savijete ne bi taj dio bio onako bijel i šupalj. Možda će vam na ovaj način biti lakše da otpočnete savijanje. Opet se poslužite ovim da krenete i napravit ćete ružice bez ikakvog problema. Možda će vam ovaj način biti lakši. On ima jednu manu, to je da ćete ovu podlogu koju koristite onako poprilično umastiti. Kad završite, isjećemo ih. Pokazat ću vam da vidite da nema nikakve razlike nakon što ih isječete, bez obzira da li ih savijali na prvi ili drugi način. Ja volim da su mi ružice sve iste i da su otprilike iste i visine, tako da izmjerim jedan komadić papira 2,5 cm i po njemu se ravnam i sjećem sve ružice. I tako nekad znam malo da se ofula, ali bar budu približne visine, tako se ravnomjerno sve lijepo ispeku. Nakon što završite, odozgo ih premažite sa preostalim puterom. A ako se slučajno desi da vam zafali, uzmite pa se poslužite sa malo ulja, neće smetati. Peći ćemo ih u rerni, zagrijano je na 170 stepeni, nekih 35 minuta. Opet u zavisnosti od vaše rerne morat ćete pripaziti kada su gotove. Jako je bitno da se i odozdo dobro ispeku, pa ih nekih 5 do 7 minuta držite i na dnu rerne. Pečena ružica je dosta čvrsta na dodir i ima intenzivnu rumenu boju. Čim je izvadite iz rerne, počnite da je prelivate agdom, znači agda nam se dosad ohladila, gledajte samo da neku ne preskočite. Jako brzo upija agdu i upiće je svu. U tepsiji će ostati možda samo jedna kašika, a kad zagrizete ružicu, bit će puna soka. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ova ružica svidjela. Ako jeste, podijelite je sa svojim prijateljima. Hvala vam puno na podršci, na lajkovima, na dijeljenjima, na komentarima. Svaki vid vaše podrške meni mnogo znači. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.